Pakita po ni Baby Thor Nom. kung paano po maging commercial ng ano, juice. Dali, inom na, dali. Sige, hinaiya, dalagod. 1, Nom. Wag nyo na kasi. Sige na, inom na, dali. Paano yung tamang pag-inom? Dali. Yan. And then, paano yung mukha? Nahiya. Dali, asim kilig. Yeah, pagpasensyaan nyo na po. Pagpasensyaan nyo na itsura ng damit. Kakatapos lang kumain. Isa pa. Siya na po mag-isa ang nakain. 1. Isa pa. Okay, inom. 1, 2, 3. Sarap. Feeling commercial. Iyari. Ay. Isa pa, inom. Paano mag-inom ng pang-commercial model for the last one? Yan na. Kain na po siya. Umuubos niya yung kanyang ano. Pangalawa na po niya yan. 2 taon pa lang po yan, pero matibay na yung kumain. Kaya lang tagang makalat. Pero magaling na siya magsubo. Okay lang, madumi. Dami man makain. Opo. Pangalawa niya na po yan na ano. Sandok na kanin. Jesus! Ay, sabagay, sinigang nga naman yung sinigang na naman yung ano. Yung ulam namin. Yeah! Ang cute. Kasi bye-bye na. Bye-bye. Thank you, guys. Guys, thank you. Thank you. Say thank you to Lola Kay. Lola Kay, thank you. And God bless everyone. Bye-bye.